তো এইটা আমি ডাউনলোড করতেছি। আরে তো কবে না যাই আমি এটা ক্রেসি করে আনছি। তো এটা আমি আরেকবার একটা নতুন একটা সার্ভাইভাল ওয়ার্ল্ড বানাবো একটা, এটা আমি ডালতেছি। তো এখানে ইনস্টল কষ্ট বাদে গए तो बर्फ कुछ ऐसा जिनिस मेरे मन को वर्ल्ड में आने वाला तो कोई भी नहीं मैंने कमेंट में नहीं जाके मैं ये बना रहा ये तो कुछ ऐसा है मेरा वर्ल्ड। Oh wow, নষ্ট কি না রেস্পমের তো ডান লোড আরেকবার লোড হবে। আর এটা যদি আপনি সেটিংয়ে যাই কিছু যদি আপনাকে সেটিংয়ে যাই কিছু দেখান, এটা ক্লিক করে তো আপনার মাইনক্রাফট আই যাবে। তো মাইনক্রাফটে কোনো একটা মাইনক্রাফট ओके तो बेसिकली कुछ ऐसा बनता है। ओके तो मैं बड़ा ओपन करूंगा मेरा माइनक्राफ्ट और पहले तो टू हार्ड ओके अभी बस तो सेटिंग में जाके आप लोगों को ये वाला को ओपन करना है, को ये वाला ठीक है। तो ऐसे करके आपका हो जाएगा ऐसा डाउनलोड होके। तो अभी लिखना है बाय बाय एंड सी यू टाटा।